नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम शब्दभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर ओम शरण। दर्शक बंधु वर्तमान समय रे सबुठु अधिक केस कोर्ट परिसर को आसुची से केसटार ना होची डिवोर्स केस। से डिवोर्स केस रो 98% डिवोर्स केस गुड़ाक लव मैरिज रो, बाकी 2% अरेंज मैरिज। मैक्सिमम वर्ष वर्षर लव स्टोरी बाहाघर 3-4 मास परे 6 मास परे वर्षे परे डिवोर्स फाइल हो जाउची। वर्तमान समय सिचुएशन या मुझे न्यूज करू ना कि परकिया प्रीति न्यूज मध्य मु करेनी, मोर सब बेले पॉलिटिकल न्यूज टा बेसी करे। थरे गोटे पार्क रे बसीथिला बेले मो बंधु मत प्रश्न कले यही टॉपिक को लेकिन जे कौन लगुच कौन पाई डिवोर्स अधिक होची वर्तमान समय रे। मु कहली डिवोर्स हवा पछरे बहुत गुड़ाए कारण अछि। कौन कारण? मु कहली डिवोर्स हबो चिंताधारार अभाव, चिंताधारार अपमिश्रण रे। कहला चिंताधारार अपमिश्रण रे पूरा फिलोसॉफिकल वर्ड कहूँ कौन कथा। मुझे अच्छी से फिलोसॉफी को बुझिले ही बुझी पारिबु काहेकि डिवोर्स होची। वर्तमान समय सिचुएशन कथा कहूँ, पुओ पाखरे चाकरी अच्छी, भल कि लक्ष्य करंतु। पुओ पाखरे चाकरी अच्छी नहले इनकम भल अच्छी, भल बिजनेस करुची, भल कार चढ़ुची, भल प्रॉपर्टी अच्छी। झियो पाखरे चेहरा अच्छी, सुंदर देखा भल रील्स करुची, बाजार को गले 10-20 अनई रहउचंती। झियोटा पुओ को एइथिपाई पसंद करुची जे पुओ पाखरे चाकरी अच्छी, पुओ पाखरे इनकम अच्छी। पुओटा झियो को एइथिपाई पसंद करुची जे झियोटीर चेहरा बहुत भल अच्छी, देखा बहुत सुंदर अच्छी। पुओटा झियोर देह को देखिकी ताको भल पाइछि, झियो पुओर इनकम देखिकी ताको भल पाइछि। एइटु ही डिवोर्स रो मूल दुआ पड़िछि। तो कहला केमती, एटा तो दुनियार रीति रिवाज, दुनियार तो एमिति ही हेई थाए। गोटे झील सुंदर माने ताकू बाहा हवा पाई बहुत पुओ चाहिए, बहुत पुओ इच्छा करेंगे। तांको भितरे जो पुओर इनकम भल, जो पुओ सरकारी चाकरी करछि से बाजी मार निए। वर्तमान समय सिचुएशन या ही हेती, तले एठी पुन डिवोर्स केमती हे गला। कहले कथा होची पुओटा झीर चेहरा देखिकी ताकू पसंद करिछि, झीटा पुओर इनकम बा ता चाकरी देखिकी पसंद करिछि, किंतु तांको चिंताधारा मिसिछि कि पुओर चिंताधारा, पुओर जो मैच्योर्डनेस टा झियो केते बुझिछि ताकू, किंबा झियो गोटे कौन चाहूची बा झियोर चिंताधारा केमिति अछि, पुओ केते बुझिछि ताकू। झियो जहा चाहूची पुओ ता कथारे बा ता हाँ रे हाँ भरिछि कौन पाई, से झियो को पाइबा पाई। कारण पुओटा झियोर देह प्रति आकर्षित, भयंकर भाव आकर्षित, भाई हुक और क्रुक ताकू पाइबो। झियो हाँ रे पुओ हाँ भरी चलछि केते पर्यंत, जेते पर्यंत तांकर मिलन न होइछि, दैहिक मिलन न होइछि। किंतु सेते पर्यंत तांकर चिंताधारा मैच करी नाही, मिस मैच। पुओर चिंताधारा अलगा। पुओ जेहेतु चाकरी करिछि, पुओ चाहूची झीटा यही टाइप हवा दरकार, किंतु झील बहुत सुंदर अच्छी। झील भी चाहूची पुओटा मु जहाँ पसंद करुच्ची सी भी मो अनुसार यही टाइप हवा दरकार। ये जिनसटा सेते बेले समय लुचिकी रही जाउची। तामाने पुओर चिंताधारा और झीर चिंताधारा भीतर जो मिस मैच अच्छी, से मिस मैचनेसटा लुचिकी रही जाउची, बाहर को आसुनी। बाहर को गोटे जिनस आसुची कौन ना, पुओटा ता देह को बहुत भल पाउछि, से झील को बहुत भल पाउछि, कारण देखिया बहुत सुंदर से बाध्य होइकी ता हाँ रे झील हाँ रे ये हाँ भरुछि।
এই ঘটনা ଚାଲୁଛି ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁଅର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଝିଅ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା କିମ୍ବା ଝିଅର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ପୁଅ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେମିତି ତ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାର୍କ ହେଇଗଲା, ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ସ୍ପାର୍କ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମାନେ ଦେହର ମଜାଟା ମରିଗଲା। ଦେହର ମଜା ଯେତିକି ସମୟ ଆସିବା କଥା ସେତିକି ସମୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦେହର ମଜାଟା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଝିଅ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ କି ସେ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ବି ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ସିଏ ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ କହି ଚାଲିଲା ବା କାମ କରି ଚାଲିଲା। ପୁଅ ଯୋଉ ଆଶାରେ ମାନେ ତା ହଁରେ ହଁ ଭରୁଥିଲା, ସେ ଆଶାଟା ସେ ପାଇଗଲା, ତା ମନ ବି ଭରିଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହବ? ନେକ୍ସଟ ଏଇଆ ହବ ଯେ ଝିଅର କଥାଟା ପୁଅକୁ ଏବେ ବାଧିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମ୍ୟାଚ୍ କଲାନି। ସେଇଠି ବାହାରିବ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମିସମ୍ୟାଚ୍, ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଫୁଟିକି ଆସିଲା। ଏଇଟା ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା, ସାଂସାରିକ ଦର୍ଶନର କଥା। ଯେତେବେଳେ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ମିସମ୍ୟାଚ୍ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ବା ଦେହ ଭୋକଟା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁଣି ଫୁଟିକି ବାହାରିଲା। ପୁଅ ଚାହିଁଲା, ପୁଅ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଥିଲା, ଝିଅଟା ମୋର ଏଇ ଟାଇପର, ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବାହା ହଉଛି ସେ ଏଇ ଟାଇପର ହବା ଦରକାର, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଗ୍ରୋ ଅପ୍ କରିଯିବ। ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଗ୍ରୋ ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ତା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଝିଅର ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ପୁଅ ସହିତ ମିଶି ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମନା କରୁଛି। କିମ୍ବା ଝିଅ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛି, ପୁଅକୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁନି। ଏଇଠୁ ଟସଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଡିଭୋର୍ସ ହବାର ମୂଳଦୁଆ ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ନିମଟାଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଡିଭୋର୍ସ। କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ମନୀଷୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେହର ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାଧାରା ମିଶିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚିନ୍ତା ବା ଚେତନା ବା ମୋର ମ୍ୟାଚୁର୍ଡନେସ୍ ସହିତ ତାର ମ୍ୟାଚୁର୍ଡନେସ୍ ମିଶୁଛି, ତାହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବୁଝାମଣା। ବୁଝାମଣାଟା ପୁରା ହାତୀ ଭଳିଆ, ଆଉ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ହାତୀର ଲାଞ୍ଜ। ଲାଷ୍ଟ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନସିପ, ସେଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାମଣାଟା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାର ମ୍ୟାଚିଂ, ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଠିକ ଥିବ, ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନା ପୁଅ ବୁଝେ ନା ଝିଅ ବୁଝେ। ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ରିଲ୍ସ କରିବା, ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ବାହାରେ ବୁଲିବା, ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ ଏନି ଅଦର ଏଲ୍ସ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ପୁଅକୁ କେବେ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପୁଅର ପସନ୍ଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଯୋଗ। ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରିଟା କରିଛି, ତାର ବ୍ରେନ୍ ଟିକେ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ତ ପୁଅର ବ୍ରେନ୍ ଲେବୁଲ ବା ପୁଅର ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଲେବୁଲର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଝିଅ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଅ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତା ମ୍ୟାଚୁର୍ଡନେସକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ। ପାଣି ସବୁବେଳେ ଲେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ତେଣୁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେହେତୁ ଝିଅ ସହିତ ଝିଅର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମିଶୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଝିଅର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନଲେଜ ଦେବା ପାଇଁ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ମାନିଲା, ଠିକ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଯଦି ସେ ମାନୁ ନାହିଁ, କାଟି ଦଉଛି ସବୁ କଥାକୁ, ପୁଅର ସବୁ କଥାକୁ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ କାଟି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଠୁ କଟଅଫ୍ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କାଟି ପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛି, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣର ତାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
सेम फर्मुला झील एप्लाएड जदि तुम चिंताधारा सांगर पुअर चिंताधारा मिसु ना ताले संपर्क को से एंड करदवा कथा आगु को बढ़िबार ना कि झील गोटे लोभ रोचे कौन तार सरकारी चाकरी अच्छी माने मते से सब सुरक्षा माने भल रखियो मोर पॉइंटा हूँ जो महाभारत सृष्टि हुए जो डिवोर्स भाया गोटे कदर्य कुश्चित चिंताधारा मन भीतर को आसे कारण जेबेठू भेट है जेबेठू संपर्क आरंभ है सेबेठू चिंताधारा मिशिबार थिला थॉट प्रोसेस मिशिबार थिला जदि मो चिंताधारा अनुसार ता चिंताधारा मिशु नाही ता माने से मेच्योर्ड हेई नाही ताको मेच्योर्ड लेवल को आनिबार थिला मेच्योर्ड हेई नाही माने से तो होची छोटो पिला संगर कोन रिलेशन रखा जाए केबे सेतेबेले माइंड मैच करिवो बैलेंस हेई जीवो से तुमको बुझी पारिवो तमे ताको बुझी पारिवो तापरे फिजिकल संपर्क कथा चिंता करिवो से संपर्क केबे भी संसार रो केही भी भांगी पारिबे आउ जोटी मिस मैच करूची सबु किछि जिंस केवल दैहिक आकर्षण इनकम रो आकर्षण पाई संपर्क सृष्टि हेछि से संपर्क भांगिबो ही भांगिबो आ भांगुची मध्य वर्तमान डिवोर्स केस 98% होची लव मैरिज 2% होची अरेंज मैरिज रोजी आज्ञा केमिति कोन लागेला यथायोग्य मत आ मंतव्य देबे पुणी देखा आसंता अध्याय आउ एक टॉपिक सहित सेतबेल पर्यंत विदाय नउछि उपस्थापन रे मु शंकर ओम सर नमस्कार।